పండుగ సందర్భంగా ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి పట్టణంలో మాజీ శాసనసభ్యులు కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి నేలకొండపల్లి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు ఉన్నం బ్రహ్మయ్య, నాగవండి శ్రీనివాసరావు, కమ్మదాని ప్రవీణ్, అనగాని నర్సిరావు, రేపాకుల సూరయ్య, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ये ब्रह्म लोके तु परांत काले परामृता परिमुच्यन्तु सर्वे तक्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमज्जसकुस्तुं तत्रापि तक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् युदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य परस्य महेश्वरः श्री जगद्गुरु आदिशंकराचार्य स्वामिने नमः। सदक्षिण सतांबूलां समर्पयामि। ओम अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षपं दुस्वप्नं दुरुदितं तद्दिशब्दो दिशाम्यहम् अनुहूतं परिहूतकं शिगुणे जदशाकुलं मुखस्य श्रुतमष्टया तद्विशब्दो दिशाम्यहम् आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तुते विवादे त्वाभिवर्षत स्वस्तितेस्तु वनस्पते स्वस्ति मेस्तु वनस्पते नमस्य कृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय कृत्सदे गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहिंसि श्रीकासिनसि वज्रो नमस्ते अस्तु मामाहिंसि उद्गादेवस्य गुणे सामकायसि ब्रह्मपुत्र युवसवनेषु सगुंससि स्वस्ति नः सुगुणे अस्तु प्रचलः सुमना मम। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं द्विजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लक्ष्मं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रीं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो संतरः तत्र श्रीर्जयोर्भूतध्रुवाणि तिर्मतिर्मम हृदे सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं रुजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायितं हरिः लाभस्तेषां जयस्ते।